नमस्कार आज्ञा आपण मोर संबलपुर न्यूज रे बहुत स्वागत करुचे। आज भिडियो जानमा आसुन सुभद्रा योजनार 4 नंबर किस्ती विषय रे। आपण माने जानि सारिचन सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि सुभद्रा योजनार 3 नंबर किस्ती पाई सारिछन। आउ जेते जण भी 3 नंबर किस्तीटा पाई सारिछन समस्ते वेटिंग करिछन कि 4 नंबर किस्तीटा केबे मिलबा। तो आज हम कथा हम से सुभद्रा योजनार 4 नंबर किस्ती विषय रे तार संगे जेनटा कि जहां भी अपडेट अछि सुभद्रा योजनार आज हम सब कथा हम। तो देखुन आपण माने जानि सारिछन जे सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि एबे नुआ करी आवेदन करिछन से माने पैसा पाइबा के जाउछन। तो केबे पैसा पाइबे देखुन जेनटा कि गुटे डेटटा रहुचे से डेटटा होचे जनवरी मासर 18 तारिख दिन पैसा मिलबा नुआ हिताधिकारी मानको बोली संभावना रहिছে। तो जदि भी आपण माने नुआ हिताधिकारी अछन होय तो आपण माने 18 तारिख दिन पैसाटा पाई पारन। जदि सरकार पैसाटा देउछन 18 तारिख दिन बेले आपनकर खाता के पैसाटा पहुंची जिबा। आ जदि सरकार 18 तारिख दिन नै देउछन जेन दिन देबे बोले से दिन आपनकर पाके पैसाटा आसबा। तो इटा हला नुआ हिताधिकारी मानकर लागि थिला। तो एबे आज हम जानमा जे 4 नंबर किस्तीटा केबे मिलबा। तो निहाती भाबे जानि सारिथिबे अनेक हिताधिकारी जेन माने एबे तक के भी अछन जेन माने कि 2 नंबर किस्ती पाइछन 3 नंबर किस्ती से माने पाइबार कथा किंतु से मानकर पाके 3 नंबर किस्तीटा नै पहुंचिबार। केनता नै पहुंचिला जानिछन अनेक हिताधिकारी जेनटा कि तांकर राशन कार्ड रे फेल रही थिबारु तांकर पैसाटा अटकी जाइछे। आउ अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि तांकर डीबीटी फेल रहबारु पैसाटा अटकी जाइछे। तो ई टाइम रे अनेक हिताधिकारी जेन माने कि 3 नंबर किस्ती पाइबार कथा नै पाइबार पेंडिंग रे रहि जाइछे से माने भी वेटिंग करिछन जे तांकर 3 नंबर किस्तीटा केबे आसबा। देखुन जेतेबेले पैसाटा अटकी गला सरकार पूरा घर को घर ऑफिसर मानकु पठे करी सब सर्वे कले वेरीफाई कले। वेरीफाई सरला परे सेमानकर टाइम वेरिफिकेशनटा सरी जाइछे। आ वेरिफिकेशनटा जेतेबेले सरी जाइछे तो 3 नंबर किस्तीटा भी केबे आसबा बोली समस्ते वेटिंग रे अछन। तो से 3 नंबर किस्तीर जदि कथा हेमा देखुन तो 3 नंबर किस्तीर होयतो जेतेबेले नुआ हिताधिकारी मानकु पैसा मिलुछे तो नुआ हिताधिकारी मानकर संगे पैसाटा देई पारन से जेन अटकी जाइछे से पैसाटा। आ जदि नुआ हिताधिकारी मानकु नै देउछन बेले से 4 नंबर किस्तीरा जेन दिन मिलबा से दिन एखा मिलबा बोली कर संभावना रहिछे। जदि से 4 नंबर किस्ती बेल के मिलुछे अटकी गला लुकर पैसा भी बोले एका थर के सब पैसा से माने भी पई पारबे। आ जदि तार आगुरी मिली जाउछे बोले भी से माने पैसाटा पई पारबे। तो इटा गला तापरे जे आमे जानवा आसुन 4 नंबर किस्ती। तो 4 नंबर किस्तीटा केबे मिलबा देखुन जानिचन सुभद्रा योजना रे वर्षके सरकार दुईटा किस्ती देउछन। आ गुटे किस्ती रे 5000 आ गुटे किस्ती रे 5000 टंका देउछन। तो 2024 रे पहला किस्ती मिलिथिला सुभद्रा योजना रो आउ 2025 रे दुईटा किस्ती मिलिछे। एंता मिसी करी तीनटा किस्ती ହେଇଛେ। 2025 रे दुईटा किस्ती 2024 रे गुटे किस्ती। तो ई भितरे जेन 3 नंबर किस्तीटा पाई सारिछन आपण माने 4 नंबर किस्तीटा केन दिन पाइबे सेटा तो जानबे पूरा 100% आज भिडियो रे जानबे पूरा कंफर्म एक्यूरेट डेट जानबे। एक्यूरेट डेट मुई आपण मानकु कहि देमि केन दिन 4 नंबर किस्ती आसबा। तार आगरु किछि अपडेट आमे जानबार कथा निहाती केनता निहाती जानबार कथा जेन कारण लागी कि पैसा माने अटकी जाउछि लुकटटा। तो आपण माने जदि 3 नंबर किस्ती पाई सारिछन बेले आपण माने 4 नंबर किस्ती पाइबा लागि वेटिंग करिछन बेले आपनको किछि डॉक्यूमेंट सुभद्रा योजना लागि भी ठीक रखबा के पड़बा। जदि आपण माने से डॉक्यूमेंट्सटा ठीक नै रखुछन बेले होय तो आपनकर पैसा भी पछके अटकी जाय पारे। एबे जेनता लुकर पैसा अटकी जाइछे जेन माने कि 3 नंबर किस्ती पाइबार कथा से माने 3 नंबर किस्ती पाई नै पारबार जेन कारण लागि पैसाटा अटकी गला जेन त्रुटि लागि। तो से त्रुटि माने आपण माने सब समाधान करबार कथा। केनता समाधान करबे देखुन कहि दउछे कि जदि भी आपण माने सुभद्रा योजना रे जे कोनोसी डॉक्यूमेंट्सटा दैछन जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स लागिछे आपनकर पासबुक लागिछे मोबाइल नंबर लागिछे आधार कार्ड लागिछे आधार नंबर लागिछे। तो ई भलिया जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स माने सब लागिछे सेही सुभद्रा योजना एप्ली रे सुभद्रा योजना पाइबार लागि। तो सेही डॉक्यूमेंट्स मान के आपण माने किछि भी जदि अपडेट करूछन किछि भी जदि आपण माने अपडेट करूछन बेले तार आगरु करिदउन केन आगरु करबे सुभद्रा योजना पैसा नै मिलबार तार आगरु करुन। आउ देखुन 10 दिन थिबा 15 दिन थिबा आउ आपण माने जदि अपडेट करबा लागि चाहेबे जदि से टाइम रे आपनकरटा अपडेट नै होउछे से डॉक्यूमेंट्स बेले आपनकर पैसाटा अटकी जाय पारे आपनकर खाता के पैसाटा नै भी आसी पारे। केनता नि आसी पारे देखुन सरकार जेतेबेले पैसा देउछन वेरिफिकेशन करि कर देउछन वेरीफाई करि कर देउछन। मने करुन एबे जेन पैसा पाइछन 3 नंबर किस्ती जेते जण भी पाइछन 4 नंबर किस्ती बेलके समस्तंकटा वेरीफाई हेबा समस्तंकटा वेरिफिकेशन हेबा जे 4 नंबर किस्ती लागि केन माने योग्य बाहरुछन केन माने अयोग्य बाहरुछन केन मानकर राशन कार्ड कटि जाइछे
କେନ୍ ମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢି ଯାଇଛେ, କେନ୍ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍, କେନ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସାରିଛନ୍, ଇ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା, ଯାଞ୍ଚ ହେବା, ଭେରିଫିକେସନ ହେବା, ଭେରିଫାଇ ହେବା। ତାରପରେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ସରକାର ରିଲିଜ କରିବେ, 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଦେବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ସେଇ ଭେରିଫିକେସନ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ କରନ୍। ପଇସା ମିଲବା ଲାଗି ମିନିମମ୍ ବି ମାସେ 1.5 ମାସ ବାକି ରହିଥିବା ଦିନଟା, ଆଉ ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଯଦି କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କରିଦଉନ୍। ମାସେ 2 ମାସ ତାର ଆଗରୁ କରିଦଉନ୍, ପଇସା ମିଲବାର ମାସେ 2 ମାସ ଆଗରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଗରୁ କରିଦଉନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଅପଡେଟ୍ ଆଗରୁ କରିଦଉନ୍। ତାପରେ ଗଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ମାସେ 2 ମାସ ଆଗରୁ କରୁନ୍। କାଇଁ ଯେ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ହୁଏତ ସରକାର ଯେତେବେଲେ ଭେରିଫିକେସନଟା କରୁଛନ୍, ତ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଫେଲର ଥିବା, ଆଉ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଫେଲର ଥିବା ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ ସରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟା ଠିକ କରୁଛନ୍, ହୁଏତ ସେ ଟାଇମରେ ପଇସାଟା ନାଇଁ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ହେଇଛି ଅନେକ ଲୋକଟା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବାର କଥା, ଯେନ୍ ମାନେ କି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଦେଖୁନ୍ ପାଇବାର କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ଫିର ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ନାଇଁ ପାଇବାର କାରଣଟା ଏଇଟା ଏକା, ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଫେଲର ହେଇଛେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ତ ଡିବିଟି ନାଇଁନ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛେ, ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟା କି ହେଇଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ମାନେ କାଁ କରିବେ, କେନ୍ସି ବି ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟସଟା ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁନ୍। କେବେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ, ମାସେ 2 ମାସ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁନ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାଟା ବି ମିଲି ପାରବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଲବା, ମୁଁ ଏକୁରେଟ ଡେଟଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ଦଉଛେ। ଏକୁରେଟ ଡେଟଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିଛେ, ସେ ଏକୁରେଟ ଡେଟଟା ହଉଛେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମହିଳା ଦିବସ ପଡୁଛେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ। ସେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ମିଲବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ, ଏକୁରେଟ ଡେଟଟା ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସରକାର ନାଇଁ ସେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଭାବେ ଏବେ କହି ନି ପାରୁ। କେନ୍ ହିସାବେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛେ, ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ 2025 ରେ ମିଲିଥିଲା 2ଟା କିସ୍ତି, ଗୋଟେ କିସ୍ତି ମିଲିଥିଲା ମହିଳା ଦିବସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ମିଲିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିରେ। ତ ସେ 2025 ର ଯେନ୍ ହିସାବେ ପଇସା ମିଲିଥିଲା, ସେ ହିସାବେ ଯଦି ଦେଖମା, ଆଉ ସେ ହିସାବେ ଯଦି ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ସବୁ ବର୍ଷ, ବୋଇଲେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ପଡୁଛେ ସେ ମହିଳା ଦିବସ, ଆଉ ସେ ମହିଳା ଦିବସରେ ହିଁ ପଇସାଟା ମିଲବା। ତ ଏ ସବୁକେ ଦେଖିକରି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛେ, ଆଶା କରାଯାଉଛେ ଯେ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେନ୍ ମହିଳା ଦିବସଟା ପଡୁଛେ 2026 ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 8 ତାରିଖ ଦିନ, ସେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ମିଲବା ବୋଲିକରି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି। କାଇଁ ଯେ ସରକାର ଯେନ୍ ତାରିଖଟା ରଖିଛନ୍, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର, ସରି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଦିବସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିରେ। ତ 2025 ରେ ଯେନ୍ତା ଦେଲେ ସରକାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ, ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଆଶା କରାଯାଉଛେ ଯେ ସେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକା 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସବା ବୋଲିକରି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ତକେ କନଫର୍ମ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନାଇଁ କରି। ଯେତେବେଲେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେମୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ, ଆଶା କରାଯାଉଛେ ଯେ ମହିଳା ଦିବସରେ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସବା ବୋଲିକରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ମାନେ ଠିକ ରଖିବେ, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତିଟା ପାଇପାରିବେ।